Simulaika ngangkai pustaka si Badianta si peenamkan. Masih kita berbicara mengenai ngkai maka kita ertoto ku Bapa sini surga. Si tandaikin Bapa sini surga Adilah si tandai lakari kita connect. Maka si cubakan ngenin pustaka si Badianta Yohanes pasal 10:4. Sebab bas Yohanes pasal 10:4 endama Tuhan Yesus ngajarkan isikin Bapa sini surga Sekarang enda simulai ayat 10:5 ya. Toto kita lebih. Man bandu di bata kami singgeluh. Tuhan kami Yesus. Man bandu me kami ertoto. Sanga murid-murid ndu ia jari ndu tentang Bapa sini surga. Gelah banci itandai kami. Janah adi ertoto kami ku Bapa sini surga. Gelah lid hubungan kami ras ia. Mindo kami gelah pengangkan si ia jar kendu Tuhan kami Yesus banci pindah man kami jana kenitekan kami banci rih bagesna bujur Tuhan kamu jadi guru kami Yesus juru selamat kami kamu di bata kami amin. Siulihi Yohanes pasal 10:4 dai Derbinai si enggo kita jumpa mekaken labo tandai Filipus ise Bapa ngalui Yesus Filipus bagi dekahna enggo aku ras kam krina langakin aku itandai ndu ise enggo ngidah aku enggo idah nape Bapa Engkai maka nindu cidahkan Bapa man kami. Filipus lakin kamte maka aku ersada ras Bapa janah Bapa ersada ras aku. Krina si enggo ku katakan man bandu labo ibasaku nari saja. Bapa sirsada ras aku sindahikan kerina nasi telah kam maka aku ersada ras Bapa janah Bapa ersada ras aku. Gundari si sambung ayat 10:5 adi keleng atendu aku ikutkelah pedah-pedahku. Kupindokan man bapangku gelah isuruhna penampat si deban man bandu kesah sinaksikan kebenaran karena dibata gelah itemani nakam rasa lalap isi jenda si idah Bapa kupindokan man bapangku. Jadi Yesus pindona man Bapana sini surga. Gelah isuruhna penampat si deban man bandu kesah sinaksikan kebenaran karena dibata. Jadi Yesus ertoto ku Bapa sini surga nina ku pindokan man bapangku. Jadi engko si tandai Bapa sini surga ija Tuhan Yesus mindo man bana gelah iberikan nama kesah si badia man nemani ajar-ajarna rasa lalap. Hubungan Tuhan Yesus ras Bapa, hubungan Tuhan Yesus ras kesah si badia. Sebelum itu doni enda langasuk ngaloken ia sabab la ia iidah doni enda nengen la itandaina
Tapi kam itandendu ia, sebab kam meras ia, janah ia ringan ibas kam. Enda mengenai kisah si badia, maka murid-murid tandaina kisah si badia Tapi kalau doni la tandaina kisah si badia Ayat 10. Labo kam kutadingken melumang, reh aku mulihken dahi kam. Kentisik nari lanai bo aku idah doni enda. Tapi kam idah ndu aku, jana perbahan aku ngeluh. Kampe ngeluhmu. Enda hubungan Tuhan Yesus ras ajar-ajarna. Ibas wari pagi. Itu hendume. Maka aku ersadaras Bapa. Perhatikan ka uga ipetandakan Yesus mengenai Bapa sini surgandai. Ya. Ibaswari pagi. Ibaswari ija Yesus ngeluh, jagepe kita ngeluh ka ban Yesus ngeluh. Ibaswari pagi itah hendume. Maka aku ersadaras Bapa. Jadi segenduari lah ngak butuh Filipus, lang ngak butuh ajar-ajar, lang ngak butuh Thomas, uga kin hubungin Bapa ras Tuhan Yesus. Tapi kata kena ibaswari pagi itu hendume, maka aku ersadaras Bapa. Janah kam ersadaras aku. Bagepe aku ersadaras kam. Sulihi ca enda menghubungin Bapa ras Tuhan Yesus, ras ajar-ajarna. Ibaswari pagi. Pagi je maksudna waktu Yesus ngeluh mulihi dari si waktu ia ngeluh mulihkan ibaswari petelukan. Ibaswari pagi. Itah ndume maka aku ersadaras Bapa. Janah kam ersadaras aku, bagepe aku ersadaras kam. Kalau si ngaloken dengan ngikutkan pedah-pedahku, ia mesti engkelengi aku. Kulis sekali nari. Kalau si ngaloken, kalau si ngaloken dengan ngikutkan pedah-pedahku, ia mesti engkelengi aku. Jadi jenda hubungan antara murid-murid ras Tuhan Yesus kekelengan. Kalau sing kelengi aku, ikelengi Bapa aku kapia. Enda kugaka Tuhan Yesus engkelengi kita, janah kugaka Bapa sini surga engkelengi kita. Kalau si engkelengi aku, ikelengi Bapa aku kapia. Jana aku engkelengi ia. Rasku petandakan diringku manpana. Nggak banci idah ndu isi Bapa ndaiji. Kala si engkelengi aku, jadi lebih nusur Yesus, maka ikelengi Bapa aku kap ia. Jadi sangai si kelengi Yesus, ikelengi Bapa kepeken kita. Janah aku engkelengi ia. Ras ku petandakan diringku manbana. Labanci lalu pakam, ingat itu pasti. Kata kunci bas kita belajar ala Bapa, ala Anak, ala kelas sebadia, soal kekelengan. Adilalit kekelengan labanci ipetandakan na kepeken diri naman banta. Jenari ni naka Judas ya, labo Judas Iskariot, enda Judas senina Tuhan Yesus. Jenari ni na Judas, labo Judas Iskariot. Oh Tuhan, ngit kam petandakan diri induman kami, janah laman doni enda.
Jadi dua kali kita jumpa ras doni. Kalak doni la tandaina kesaksi badia. Kalak doni la ipetandakan Tuhan Yesus dirina manbana. Maka saya di atendu nandai Bapa sini surga, nandai Tuhan Yesus laban sila kata kunci jenda kekelengan. No? 23. Terjawab Yesus, kalak sing kelengnya aku, ikut kena kap katangku. Alu bagi, ikelingi bapangku mu iya. Lanjutkan ka, janah bapa ras aku rendahi iya. Dengan ringan ras iya. Enda kata penting kalenda. Terjawab Yesus, kalak sing kelengnya aku, ikut kena kap katangku. Alu bagi, ikelengi bapangku mu iya. Janah bapa ras aku rendahi iya, dengan ringan ras iya. Mau kaidah ndu bapa, idah ndu ka Tuhan Yesus gundari, mau kaidah ndu Tuhan Yesus Bapa ras kesaksi badia ngoringan baskala si tek man Yesus dai man kala si erkelengate kala sila engkelengyaku labu ikut kena katangku kata si begindu labu katangku tapi rehna ibas bapa sinuru aku enari isi jenda bapa sinuru Tuhan Yesus. Bagi yang cobaan lebih maka si idah hubungan antara bapa ras hubungan ras Tuhan Yesus ras hubungan ajar-ajar. Jadi kepeken sangat sialokan Tuhan Yesus. Banjing si bayangkan Yesus saja sialokan. Tapi kepeken labu Yesus saja sialokan. Bapa kepeken sialokan radu. Sulihat 23 lai. Terjawab Yesus, kalau si engkelengnya aku ikut kena kap katangku. Alu bagi ikelengi bapangku mu iya. Janah bapa ras aku rendahi iya dengan ringan ras iya. Kalak sila engkelengnya aku labu ikut kena katangku. Kata si begindu labu katangku. Tapi rehna ibas bapa sinuru aku enari. Laban sila sada ngosita. Ersada kepeken Tuhan Yesus ras bapa. Maka kata si pesih Tuhan Yesus kepeken bas bapa sini surga nari. Nggak si sambung. Gelah kari banci sinin coba. Sinda ku katakan man bandu asum aku ras kam dengar. Sinampati kesasi badia sinandangi isuru bapa. Jadi di jenda sidahkah antara kesasi badia ras bapa. Sinandangi isuru bapa ibas gelarku. Jadi di bapa ngutus kesasi badia kepeken labo atas gelar bapa sendiri. Tapi pe ibas gelar Tuhan Yesus. Ya jarina mekam karena kaipe dengan persingitina kam pagi. Karena krina si inggoku katakan man bandu. Malam atendu ku tadingkan ke malam menateku kebereken man bandu. Anda hubungan ke malam menate silit ibas Tuhan Yesus ibereken man ajar-ajarna. Bila kita lupa, ada bagi kai bereken bapa man ajar-ajar. Penungkunan tagalah adikam kari ertoto oh bapa sini surga mindo kam kari kujema bas toto ondu
kai harap kendu berekena man bandu. Tapi dertoto kari kita man Tuhan Yesus, maka kai banci siarapkan basianari, banci kari sinin. Jadi sada katalah banci kita lupa jenda, Tuhan Yesus membicarakan persadan naras Bapa. Iku akaplah banci lupa kam kata uga Bapa ersada ras Tuhan Yesus. Ya, uga Bapa ngutus kesaksi badia ibas gelar Tuhan Yesus. Ayat 27. Malam matendu ku tadingkan. Ke malam menateku ku beri keman bandu. Berarti ada damai Tuhan Yesus. Beri kena kari manajar-ajar. Ya, maka ngadin kita jenda. Kainge kari harap kendu. Berikan Bapa sini surga, adir toto kamku Bapa sini surga. Tapi di Tuhan Yesus kari banci dahdu, kai banci berekena. Gelah kini tekenta, banci teguhna. Sarana aku mereken ke malam menati eman bandu, labu bali ras cara doni enda merekenca. Jadi malam mati tanggalu idoni, Yesus ngebanci mereka entah. Carana aku mereka kemalam menati man bandu labu bali rasara dunia enda mereka entah. Ulah ukur ndugulut jana ulah kam biar. Enggo i begindu maka ningku laus me aku. Enda malam terakhir khotbah enda sesudah makan malam Paskah. Ijang gue ibu rihi Yesus nake ajar-ajarna. Maka ula arwatendu ula gulut ukurundu bas ngondeher nandangi gelap mewari. Ngoi begindu maka ningku laos ma aku. Tapi reka ngepagi aku ndaikam. Adi kelengatendu aku. Meriah meukur ndu. Aku laus ndahi Bapa. Kembali lagi Yesus mengungkapkan ndahi Bapa. Seolah-olah ia terpisah, seolah-olah dia pergi mengunjungi Bapa. Itulah bahasa manusia dibuat menjelaskan Bapa, Anak, ras kesah sibadia. Sebab kulihka lausmu aku ndahi Bapa. Sebab bapangku beli ngekuasana asang kenaku. Ugang siban nafsir kenca sangat Tuhan Yesus ngata kenca. Bapangku beli ngekuasana asang kenaku. Karinindu. Aku bagian dah kuban nafsir kenca. Kogi ku teruh. Genduari inggo ku katakan sieman bandu. Ope dengar jadi. Gelah kenca jadi pagi siei tekam. Lanai bo aku gedang rana raskam. Sabab si penguasa dunia enda rehmu. Si tuhuna lah bulit kuasana nandangi aku. Jendang gosida kuasa doni rendahi Tuhan Yesus. Manggui dahdu belinin kuasa Bapa asangkan kuasa Yesus. Ban kuasa doni kari nangkap Tuhan Yesus. Adi kuasa Bapa lah pernah idahdu itangkap doni. Tapi ngau katakan si tuhuna lah bulit kuasa nandangi aku. Tapi gelah itah doni enda maka keleng ateku Bapa. Jenda idahdu kepatuhan Tuhan Yesus nuduh kenca keleng atena Bapa. Idahdu ka Bapa ndai keleng ate Tuhan Yesus. Labo Bapa saja keleng ate man anak. Tapi gelah itah doni enda maka keleng ateku Bapa. Mesebabna maka ku ikutkan kerina si isuruh Bapa.
Manggo lebih ketik, manggo dah handu bapa lebih berkuasa ban anak patuh. Mesebabna maka ku ikutkan kerina si suruh bapa. Ota laus kita ibas ingan endanari. Ingan ijanari kala enda laus ibas ingan lakon persadan si badia ijanda Yesus murihi kaki ajar-ajar. Mencadung ia murihi nahi ajar-ajar enda terakhir khutbahna ayat pasal 14 ndai. Maka kali di pasal 15 enggolanai tengah elanai sanga perayaan wari raya Paskah ndai. Kulihi gendua hari ku sekali nari gelah banci sida. Malam atendu ku tadingkan kemalaman ateku ku breken man bandu. Enda si ibreken Yesus ya. Laus aku tapi rekang pagi aku ndaikam. Adi keleng atendu aku meriah ngeukur ndu aku laus ndahi bapa. Jadi jenda banci idahnu bapa tempat terpisah ia. Ya, satu sisi kata jadi manusia. Sabab bapangku beli kuasana asang kenaku. Engkai makanina Yesus beli kuasa bapa nandangi ia kuara teruh karisi ida. Lang labo beda. Sering kuasana. Tapi Yesus menunjukkan maka murid-murid uga artina ayat Gendari inggo ku katakan neman bandu ope dengar jadi gelah kenca jadi pagi se kam. Lanai bo aku gedang ngerana raskam sebab si penguasa dunia endah rehme. Si Tuhuna lah bulit kuasana nandangi aku. Jenda maksudkan Tuhan Yesus kuasana kuasa Bapa lebih belinen asa kuasana sebab jenda ngit ia. Dalam kasih katakan di bata italu kendoni ija kari ia itangkap ija kari ia isalipkan. Jenda ngecapan si ida erti katandai maka bapa belinen kuasana asang kenaku. Sebab bapa sini surga lah pernah si ida. Italukan kuasa doni. Jenda pe katakan Yesus ngai si Tuhuna lah bulit kuasa nanandangnya aku. Tapi gelah itah doni enda maka keleng ateku bapa sebabna maka ku ikutkan kerina si isuruh bapa. Talaus kita ibas ingan enda nari. Ingan kala enda reban lakon persadan si badia. Baik. Ngobanci tandain du bapandai hadir toto pekam kariman bahna gelah ulah salah kai ngekari Arab kendu si ibre kenaman bandu gundari kunin uga kala ertoto mantuhan Yesus kunin saja Lukas 10 waluh wakap. Coba kenin dulu Lukas 10 waluh. Lit kakap idahdu uga Tuhan Yesus nampati kala si pentang. Uga nina ertoto ibas Lukas pasal 10 waluh. Nggak idahdu Lukas 10 waluh. Kala pentang ipepalem Tuhan Yesus Lukas 10 waluh ayat 35 ipepalem Yesus sekala pemindo-mindo si pentang asum Yesus nandangi si ijeriku litme sekala kala pentang kundul itepi dalan mindo-mindo asum ibegina mentas jelma sinterem nungkun ia nina kaye rejabab kala manbana
mentas Yesus kalak Nasaret. Jenari lebuh ia alu sora megang. Di jenda serut megang mang. Jenari lebuh ia alu sora megang. Oh Yesus anak Daud, mekuah min atendu aku. Gendekna ertoto ia man Yesus. Jenari lebuh ia alu sora megang. Oh Yesus anak Daud, mekuah min atendu aku. Ilarang kalak syarah lebih ia gelah ulaya gejek. Tapi regang na ia lebuh nina. Oh anak Daud, mekuah min atendu aku. Maka ngadi Yesus erdalan. Jenari isuruh na kalak negusi pentang ekuya. Kencase ia lebih-lebih Yesus. Isungkun Yesus ia nina. Kaikin atendu kubahan man bandu. Terjawab ia, Bapa, ateku min, gelah aku erpengidah mulisi. Maka nina Yesman bana, erpengidah lakam. Kini terkendu erbahan cakam enggo malam. Kaya situ. Yesus ndai lit kuasana lako pepalem ia ibasi pentang nari. Mintes iar pengidah jenari ikut kena Yesus canah ikata kena bujur mandi bata. Bujur mandi bata ban Yesus ndai di bata. Asum kalak sinter mengidah sei krinana ia muji di bata. Enda rulih ia. Lit dengaka aku ingat, tapi tak lupa aku kari dia banci kasinin. Di Sinin Matius pasal 10 kuaka, Matius 10 halu kuaka. Ada ingat dukari lit skala pernanden kerasukan setan anakna. Lebu-lebu ia man Yesus, tapi nina Yesus labo cocok roti bereken man biang. Tapi ia lalap mindo man Yesus gelah min ipepalemna anak nandai. Idah handu ija ceritana pasal 10 waluh kuakap ayat 3 kindia ayat 20 sada. Sekala pernanden balu-balu reh ia ku Yesus. Ialah kala Israel. Makana la ibegikan kala andai. Enda perempuan Kanaan yang percaya. Enda sini okey. Matius 10:5 ayat 20 sada. Matius 10:5 ayat 20 sada. Matius 10:5 ayat 10 sada, ayat 20 sada. Enggak? Kogekan. Matius 10:5 ayat 20 sada. Jenari lawus Yesus ku daerah deherkan kota Tirus, Rasidon. Ijeru sekala diberu kalak Kanaan ndahi Yesus nina. Oh Bapa, ini panggilan mereka man Yesus Bapa ya. Anak Daud. Mekuah minatendu aku sebab anakku isluki setan. Mekelkal yakapna. Tapi sengkebabah ranan pe Yesus langalui. Maka dikiri ajar-ajarna ia jenar nina pelaus min dibruei sebab gejek ia arah pudinta. Maka ngalui Yesus man dibruei bangsa Israel desken biri-biri si enggo lalar kap. Jana aku isuru di bata man guna ia ngencak. Mintes erjimpu dibruei ilep-belebe Yesus jenar nina. Oh Bapa sampati minaku. Ngaloi Yesus
lah patut dibuat nakan anak-anak jenari ibre keman biang. Lah sekak jile megi sama ni na dibrue tuhu bapa. Tapi biang pe man rimah-rimah sindabu ibas meja tuan nanari. Maka nina Yesman bana kam sekala diberu situ tuhu tek man dibata. Perbahan si jadi man bandu bagi surah-surandu. Janah paksa si minta semalam anak nandai. Man ise ia mindo man Yesus. Dua anggo sidah kalak mindo man Yesus rulih kuidah ia. Sada kalak pentang. Sada kalak kai kalak diberi kanaan. Anak nasi kerasukan setan. Rulih kuidah ia. Maka si kendeki gelaulah karin doksa. Adi bagai engkai maka kami toto ku bapa sini surga. Banci jawab ndu kaya lah senang. Tapi dia nggak pernah kamu rulih. Coba kentah toto kam kari ku Tuhan Yesus simlala kal isampatina ibas pustaka si badia entah rulih kam kari. Maka ninta adi salah nomor telepon ta si telefoni pe berulang kali lah angkat kala banlah kita tandaina. Maka ku dan legenda penungkunanku ulihika engkai maka kamar toto man bapa sini surga. Litkin pernah idah ndu kala isampatina. Litkin pernah idah ndu kala rulih hadirih ya kujei. Tapi diri kala ku Yesus melalakulah dat caulihna isampati Yesus iya encege ibu jina di bata. Maka ning kundai si cubaken mempelajari bapa sini surga sini ajarkan Tuhan Yesus ibas Yohanes pasal 14. Bes bernyendang gosidat maka hubungan bapa sini surga ras Tuhan Yesus ersadakap. Adikel ateta Tuhan Yesus bapa piringan ras kita. Ras Yesus pe ringan ras kita. Ras ipetanda kena pe dirina man banta. Andai kata kena maka Tuhan Yesus minduman bapa sini surga gelah berkena kesasi badia. Ibas gelar Tuhan Yesus. Gelah diri kari kesasi badia ajarina kari murid-murid ndai. Sebab kesasi badia tetap ringan ibas pusuhta. Pancelit penungkunan du ngasa janggu si tandai bapa ndai si iajarkan Tuhan Yesus. Si ulihi ngasaja nggo si tandai bapa sini surga ndai. Pancikang kernindu berarti selama ini adalah buku tandai bapa sini surga saja bagian kalau ertoto maka ku ikutkan banci. Tapi banci kang lah bagi balikin ala sendu. Tapi ngasa si ajarkan Tuhan Yesus kuakap endang incap banci sidat lebih. Ugakin hubungin bapa ras Tuhan Yesus enggo jelaskan zaman bantah. Sebab isi pelabung pernah ngidah bapa sini surga tetapi anak sirih kuduni enda petanda kenca. Maka bas Yohanes pasal 14 ndai enggo ipetandakan Tuhan Yesus man banta bapa sini surga ndai. Tapi sanga ia petandakan apa ndai kata kena kange malam mateku kubreken ngeman bandu. Maka si tutup merenung tak enda. Kai ngenggo pernah alo kendu ibas bapa sini surga nari. Kedua, kai ngenggo pernah alo kendu bas Tuhan Yesus nari. Bas ogen tendandai malam mateku ku bereken man bandu. Musidat bas Tuhan Yesus nari. Adilit penungkunan entalika pengangkandu
bicara si persada banci keririh buena sitah. Tapi di langah pernah sitah endah saja lagi lebih pagi si sambung ka Yohanes pasal 15 gelah si tandai Bapa sebab Yesus ngencanan di Bapa sini surga ipetanda kena meman bantang tertoto kita ngasajendang go tandai kami Bapa sini surga maka Bapa sini surga ersada ras Tuhan Yesus maka adikelengi kami Tuhan Yesus maka Bapa sini surga ikelengina kami jana Tuhan Yesus ras Bapa sini surga ringan ibas pusuh kami malam hati kami Tuhan kami Yesus sebab ijanji kendu ibre kendu nge kemalaman atendu maka malam hati kami gelu iduni endah rulih kami ibas Yesus Kristus juru selamat kami dai tambah kenduka pengangkan kami gelah rah begesna kini tekan kami jana rah buena kami rulih dat kekelengan si enggoy tetapkan arah Yesus si enggoy yutus nukudoni gelah banci Yesus ndai nampati kami dan rulih kami sanga kami rihman ia sembah kami Bapa sini surga erdandankan Yesus di bata kami si enggo babai kami iteh kami maka Yesus Bapa sada kepeken amin.